ମୁଁ ମୋ ଚା ପି ସାରିଲିଣି ତମ ପାଇଁ ରଖିଛି। ଚା ପିଇବନି? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପିଇଦେବି। ଚା କଣ ରୁହେ କି, ବାସି ହେଇଯିବ ନା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପିଇ ଦଉଛି। तो ऑफिस आसिकी सब कम सारा मुझे बिरी बटा बाटिकी रखी फ्रिज रे सेटा को काढ़ी ठंडा थिला जेहेतु से सुजी आउ टे लुण पकईकि एमती मु फेंटिकी नॉर्मल टेम्परेचर को लेकिन आसीगली एमती कले टे फ्लपी हो जाए बोलिकी। तो आपड़ देखिपारे मोर भी टे फुल्का फुल्का देखा जाउछि ना। तो बरा छाणिला बेले यहाँ जना पड़ो जे केते फ्लपी होइछि। से मु गोटे फुल पियाज काटिकी रखुची छोट छोट करिकी ता सहित बहुत सारा कड़ी पत्ता मंगलवार दिन ठू आसला कड़ी पत्ता तो टिके सुखी जाइए ताकू मु धोईकी एमती छोट छोट करी काटी दूची ये पड़ो आउ 4-5टा कंचा लंका भी काटिकी पकाउची राग अकॉर्डिंग रे पकई पारे मु 4-5टा पकेली छोट छोट काटिकी पकई देछि। आजिकाली रो लंका राग भी होनी तो से बोलिकी एंड जानते मु रास्ता सारा ऑफिस आसला बेले देखी देखी आस्था हो बरा जेहेतु बाटिकी रखी थी मो माइंड रे थिला मु केतेबेले आसीबी आसिले मु बिरीटा एमती बरा करी बोलिकी केबे भी हेई पारेनी कहीं ऑफिस आसला बेले को 6टा बाजी जाउची। चाय टाइम। तो ये चा गोटे साइड बसई देकी बरा छाणीबा मु प्रिपेयर करची। एठी तेल भी गरम करने बसईदेली एंड क्षीर रे 2 जनक चा बनाऊँगी तो से अकॉर्डिंग रे चा पत्ती एंड अदा छेचिकी रखीदी अदा और गोलमरीच छेचिकी रखीदी। तो यहाँ है मोर बेटरटा जोड़ा कि मु सब पकई देछि मत लगुनि आम सब आज गोटे सांगे खाईदेबू तो मुझे बोली गोटे साइड्र पार्टीशन करके छाणुची आदि बलीजी भी सेटा सेमती रही मत लगे सब खाईदेवी तापर देखला बेलू बरा टिके पकईले भी बहुत सारा हो जाऊँगी तो ये फेंटिकी रखीदेली लुण फुण सब परफेक्ट थिला एंड एबे मु टेस्ट करी तेलटा मोर गरम होइछि कि नाही। तो तापाई बोली मु देखिली तेलटा भलसे गरम भी हो पार नाला आउ टिके टाइम रहा पड़ो मु एक्चुअली संध्या हो गलानी मत लगला से पलि आसबे से बोली जल्दी 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 रे मु करूथली। तो सेपटे चा उतरी पलि आसला से मु अदा और चीनी पकईदेली ता सहित एपटे मोर तेल भी भलसे गरम हो गलानी। तो ये मुझे बरा पकेबी एंड प्लीज बरार जो सेप उपर आप बेसी ध्यान देवेनि मु जानी आपण मान हाथ में भलसे हो पार मुझे बनाऊँगी ना मो मम्मी पाखे भी मु बरा पूरा बनाऊ नी के मो हाथ में तो यथर एक्चुअली देखा गले भल हो कह गले ना मोर ए बरा भर कणा हुए के बट आज भलसे हो गला। बराटा एत सुंदर चिकण तो देखा जाऊ नाला जमती दुकान रे हुए जमती मोर जा मो मम्मी माने करती चिकण चिकण वाला से भाया तो हो पार नाला किंतु एथर जहाँ भी बनई ना मो हाथ में तो यहाँ बेस्ट वर्सन रो बनी कह गले माने एबे जाए बेस्ट वर्सन बनी
ମାନେ କଣା ବି ହେଉଥିଲା। ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ବିରି ବଟାଟା ବି ମୁଁ ଟିକେ ଟାଣ କରିକି ବାଟିଥିଲି। ତା ସହିତ ଏତେ ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ବି କରିନଥିଲି। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଭରଅଲ୍ ଭଲ ହିଁ ହେଇଥିଲା ମୋର ଏଇଥର ଟେଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବି। ତ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲୁନି। ଆଣ୍ଡ ଦୁଇଥର ପକେଇଲା ପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବିରି ବଟା ସରିଲାନି ହିଁ। ତାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କାହିଁକିନା ସ୍ନାକ୍ସ ପାଇଁ ବନାଉଥିଲି ନା, ବହୁତ ସାରା ବନେଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ସାରା ମୁଁ ବନେଇ ହିଁ ଦେଇଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ନୁହଁ, ବହୁତ ଅଧିକା ବନିଗଲା। ଆଉ ସେ ଅଧିକା ସବୁଯାକ ଖାଇଲୁ ବି ଆମେ। ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ତା ସହିତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚା ବି ବନି ଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବେ କହିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ମୋ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ସଜେଇଦେଲି। ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଇଛି ମୋର ଇଭିନିଂର ସ୍ନାକ୍ସ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ମୋର ପ୍ଲେଟ୍, ବରା, ଚା ଆଉ ଚିଲି ସସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସୁଜାତା ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଯାଏକୁ କ'ଣ କରିଛି ଯଦି ପଚାରିବେ ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଅଫିସରୁ ଆସିକି ଘର ସଫାସଫି କାମ, ନିଜେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ବରା ପାଇଁ ଟିକେ ବିରି ବାଟିଥିଲି। ତ ତା ପାଇଁ ଇଭିନିଂର ସ୍ନାକ୍ସଟା ବି ବନେଇ ଦେଇଛି ଆଜି ଘରେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମୁଁ କମ୍ ବନାଏ ଘରେ ଏଇଭଳିଆ। ତ ବରା ଚା ମୁଁ ଏବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଏକୁଟିଆ କରିବି କାହିଁକିନା ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଏବେ ଯାଏଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ସିଏ ଆସିଲେ ସିଏ ପୁଣି ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଏତେ ସବୁ କରିକି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ରାତି ହେଇଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଚାଟା ଲେଟ୍ରେ ପିଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି। ଏଇଟା ମୋର ବରା ସାଇଜ୍ ଆଉ ସେପ୍ ବହୁତ ଅଜବ ଗଜବ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିତର ପଟରୁ ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି। ସେପ୍ ସାଇଜ୍ ନା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମୋତେ ଅଧିକା ପିଆଜ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଆଉ କଢ଼ି ପତ୍ତା ବହୁତ ସାରା ପକେଇ ଦେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ କରିବି। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ କରିକି ଖାଇବି, ମୋତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି କେତେ ଜୋରରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ସ୍ନାକ୍ସ ସରିଗଲା ଖାଇବା। ଏବେ ଯାଏ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ବନେଇକି ରଖିଦେଲି ଏଇଥିପାଇଁ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବେ ବୋଲି। ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଯାଏଁ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଲସ୍। ଆସିଗଲେ ମୁଁ ମୋ ଚା ପିଇ ସାରିଲିଣି, ତମ ପାଇଁ ରଖିଛି। ଚା ପିଇବନି? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପିଇଦେବି। ଚା କ'ଣ ରୁହେ କି, ବାସି ହେଇଯିବ ନା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପିଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚାଟା ପିଇଦେବି ଆଉ ତମ ଭାଗର। ଟିକେ ଚା ପିଇବି। ପିଇବା କଥା ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ମୁଁ ପିଇ ଦେଉଛି ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୋର ବଳିଯାଇଛି ନା ମୋର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଚା'ଟା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ସରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚା ରଖିବା ଯଦି ବାସି ହେଇଯିବ, ଆଉ ବାସି ଚା ଦେହ ପାଇଁ ତ ଭଲ ନୁହଁ। ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ନା କ'ଣ? ଫୋପାଡ଼ିବନି, ପିଇଦେବ ଆଉ। ତ ସିଏ ଖାଲି ଖାଇବେ ଚା, ବରା ଆଉ ସସ୍। ମୁଁ ପିଇବି ମୋର ଚା, ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁର ଚା'ଟା। ମୋତେ ଯଦି ନିଦ ନ ଲାଗିବ ଦେଖିବି। एक्चुअली ମୁଁ ପିଏନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ଯଦି ଚା ପିଇବି ତାହେଲେ ମୋତେ ରାତିରେ ନିଦ ଲାଗେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଚା ପିଇନି। ବଟ୍ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ ଯେହେତୁ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 8ଟା। ଆଣ୍ଡ ମୋର ଡିନର୍ ଏବେ ବନିକି ଅଛି, ତ ଖାଲି ସ୍ନାକ୍ସଟା ଖାଇବା କଥା। ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଚା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି।
मोर हजबैंड खाइबे बरा एंड मु एगेन आउ थे चा पिउछि कहीं भागर चाटा मत पीवा पड़ो एक्चुअली सी पियंती मुझे इवनिंग रे बनाए आउ जेबे बनई थी एंड टाइम मो टाइम टी डिफरेन्ट हो चेंज हो सी आसी नथिबे जदि चा पीवा टाइम रे ताले सी आउ पीवा भल पाती तो से प्रॉब्लम आओ वो चलती मु पी देखी सारदेवी। तो ये चा पी पी कि मु मोर हजबैंड बसिकी महाभारत देखुचु। एबे देखो महाभारत यही एपिसोडटा चलती जोटी पांडव माने जंगल पलि आसछंती बहुत सारा बासन हो गलानी भोक बिल्कुल भी नहीं बरा खाई बस न खाइले पुणी जिनस गुड़ा नष्ट हो तो से खाया पड़ो तो गरम कर दूची गरम करके खाइबू देखो केते गुड़े बासन अच्छे से गुड़ा सब माजिबी काम सरियार अच्छी जल्दी जल्दी तो एबे से बरा चा पीकी सेते बेलू आम देखुलू स्टार प्लस माने पुराना एपिसोड्स महाभारत देखुलू बढ़िया लगुच ना तो एबे पूरा महाभारत निशा चलती खाइबाटा गरम कर खाईदेबू बासन बासन मजा है पड़े कम सर चलते गरम कर खाइबू पाई तो खाइबा पीवा सरला पर किचन को पूरा सफा कर लगिगलु आम स्वामी स्त्री हाँ मु एकुटिया कैनि सी सब मत रात हेल्प करती बासन माजिबारे आउ युड़ा क्लीनिंग रे माने हेल्थ सी मोपे माजि दियंती मु क्लीन करी या फिर मु माजिले सी क्लीन करती तो ये पूरा क्लीन करदेलु किचन को। तो फ्रेंड्स यहाँ थिला आज वीडियो एंड आज वीडियो केमती लगे आप मत कमेंट सेक्शन में जन पारे। थैंक यू बाय बाय।